Nag-end na. Gutom na kami. Hindi ka mo nagkaon? Wala pa, iging mag-iga pagitay. Aral ako to nakalabot sa punta. Atal, go na, balik ko to. May kanan pa. Wala, kabalo. Sabi ko, di ka mo nagkaon. Wala mo kami kakaon. Bye pa kami. Pinira ko kalanan. Ano lasa? Mga keychains. Ay, wala nyo kuya ginagad. Ay, tao. Kay pilanisa? Hala ka namin. 10 kabilo, 100. 100. 6 to 100 kabilog. Ay, mas worth Pagbalik na lang. Pagbalik lang. Are, pilanisa. Are guys, ka na. Hello! Nagalimutan ko. Uy, makaon na to. Sige, sige. Rain or shine. Good evening, guys. So we are here right now sa major street sang Boracay Island. Ay, sang Boracay. So ari lang kita diri ayon sa may ulunhan sang Budget Mart. Diri sa Station 3. So that's Aero Suites Hotel Boracay, guys. Yan. So after sa aton guys nga activities this day, so may chance kita nga mag-live. And then ma-stroll kita diri sa streets of Boracay. So this is the Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center. Palabay lang kita. That's the Aero Suites Hotel Boracay. And then Island Izakaya sa Tabok. Taga. So makadto ta guys sa iba naton nga mga upon, iba naton mga friends. Ngita kita sa makanan. That's their eat right. Adjudulong di nga park. That's Boracay Mini Mart. Muna man niya guys ang ECL Resort Hotel. Kunyari, mati guys, kung gusto nyo mag-withdraw. Okay. Kaya pa niya, 30%. Okay. At lang ta guys. Hamot pa ako. Ay, ari ka liwa. I mean, mga paho.
Kari Madrid guys, o vape shop. And then, Street 87, mga pastries naman niya, mga baligya diri sa Boracay, M&G, Pasalubong. Yon. And then, meron guys, bread and butter, Divisoria de Boracay, and Minute Burger. Okay. So, we are live right now, guys. Diri sa Boracay. Okay. Dulong di ang apart. Oh. Good evening, everyone. So, today is Sunday. So, Sunday evening. Actually, subong man guys ang La Boracay. So, some of our friends are already there. And let's see if we have the time magkadto later. So, ato na to sila ya. Doon ako maka. Pero okay naman. May dito magkadto. Ay, para makalagaw-lagaw ko diya. Loud Restaurant. Pongga kalapad. May pool. Yeah, farm. Char. Sorry siya, guys. O, bonggang entrance. Para. Loud Restaurant. I love you. Para gawin. Okay. So, malabay ko na diri guys sa may Tokyo. Okay. Yan. Perfect. Baligyan mga relos. Masakay na, bisita, te. Okay. Boracay Tropics Resort Hotel. Ato guys, oh, namin may mga bazaar-bazaar man dito. Yan. So guys, update. Balik kita na dito sa may budget mart. Kinaglapaw tayo. I have an apple pear. I have an apple pear. Okay. Apple tea. So, may andyan kita guys. Dugay-dugay anay. Kaya manuglobat ng cellphone. So, once again guys, Alex Adri sa beautiful island of Boracay. Hi! Hi, guys! Hi! Nag-end na. Nag-end na. Gutom na kami. Hindi ka mo nagkaon? Wala pa, hindi magpangitay ka. Aral ako to nakalabot sa punta. Atal, ikaw na, balik na to. May kanan, wow. Wala, kabalo. Sabi ko, di ka mo nagkaon. Wala pa kami nakaon. Bye pa kami. Oh. Hindi, ako kalanan. Ano lasa?
Mga keychains. Ay, wala nyo kuya ginagad. Yeah. Hada o. Kaya pila ni isang? Alam ka namin. 10 ka bilog, 100. 100. Dito 6 to 100 to bilog. Ay, mas worth Pagbalik na lang. Pagbalik na. Are, pila ni isang? Are guys, o ka na. Hello! Nagalimutan ko. Uy, makaon na to. Sige, sige. Masunod ko sa inyo. Sunod. Ay, di. Oo. Ten pa.